Halo, jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam pembelajaran bahasa Jerman online untuk level menengah 1 atau B1. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi gramatik kita dan kita memiliki tema pada hari ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu kata kerja dengan preposisi. Tema kita hari ini adalah da plus Präpositionen, ya. Apa sih kegunaan dari da plus prepositionen ini? Kegunaannya adalah untuk menjelaskan sesuatu yang sudah dibahas di kalimat sebelumnya. Langsung saja kita ke slide pertama kita. Nah, di sini kita memiliki dua contoh. Yang pertama menggunakan erzählen von diikuti datif. Ya, kemarin saya juga sudah berikan kalian liste ya. Erzählen artinya apa? Menjelaskan atau menceritakan ya. Preposisinya adalah von diikuti datif. Kemudian contoh yang kedua menggunakan sprechen diikuti preposisi über akusatif. Ya. Oke, langsung saja ke contoh yang pertama. Wir sind letzte Woche nach Australien gereist. Kami minggu lalu berpergian ke Australia. Davon habe ich Ihnen erzählt. Davon artinya di sini adalah tentang hal itu, ya, tentang apa? Tentang bahwa kami bepergian ke Australia minggu lalu. Habe ich Ihnen erzählt. Saya sudah jelaskan kepada mereka. Jadi, fungsi daripada davon, da preposition ini, kenapa kok davon ya? Karena erzählen itu diikuti von plus datif ya. Fungsi dari da plus preposition adalah menyatakan makna tentang hal itu. Jadi, menjelaskan sesuatu yang sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya. Ya. Oke, langsung saja kita ke contoh kedua. Sie müssen den Müll sortieren. Mereka harus menyortir sampah. Ya. Sortieren itu artinya menyortir, ya. Darüber habe ich oft mit ihnen gesprochen. Ya, tentang hal itu, darüber artinya apa? Tentang hal itu, kenapa kok darüber? Karena sprechen diikuti über, ya. Tentang hal itu, saya sudah sering berbicara dengan mereka. Nah, perhatikan ya, apabila da diikuti preposisi yang berawalan dengan vokal, maka disisipi huruf R. Ya. Jadi bukan da über tapi darüber. Ya. Darüber tentang hal itu habe ich oft mit ihnen gesprochen. Aku telah berbicara dengan mereka sering. Oke? Jelas ya? Jadi kalau da diikuti preposisi yang berawalan konsonan, nggak perlu kalian sisipi R. Tetapi kalau seandainya da ya diikuti dengan preposisi yang berawalan vokal kayak über, kayak auf, apalagi in ya, maka disisipi R. Lanjut ke slide berikutnya. Kita punya denken an diikuti akusatif, kemudian warten auf diikuti akusatif ya. Er hat so viele Probleme. Dia punya banyak sekali masalah. Daran denkt er immer. Tentang hal itu dia selalu berpikir. Ya, da diikuti an ya, karena denken kan diikuti preposisi an ya. Da diikuti an, disisipi di tengah-tengah r ya, daran ya. Denkt er immer. Kemudian endlich kommt der Bus. Akhirnya bisnya datang ya. Endlich itu artinya akhirnya ya. Darauf habe ich eine Stunde gewartet. Tentang hal itu, darauf ya, tentang hal itu habe ich eine Stunde gewartet. Aku udah menunggu 1 jam. Ya. Lanjut ke contoh berikutnya. Di sini kita memiliki träumen von diikuti datif, bermimpi tentang ya, dan protestieren gegen akusatif ya. Kita mulai yang träumen von datif ya. Mein neues Haus ist perfekt. Rumah saya itu perfect ya, sempurna. Davon tentang hal itu träumen wir immer.
kami selalu memimpikannya. Ya, davon artinya apa? Tentang hal itu. Menjelaskan apa? Bahwa rumahnya itu sempurna. Berikutnya, das Unternehmen beschloss, die Löhne seiner Mitarbeiter zu kürzen. Ya, perusahaan memutuskan untuk memotong, zu kürzen itu artinya untuk memotong, die Löhne upah ya, seiner Mitarbeiter. Ya, upah daripada karyawannya. Dagegen protestieren die Mitarbeiter. Melawan hal itu, ya karena gegen kan artinya melawan ya. Protestieren gegen, kita ingat materi sebelumnya, protestieren gegen artinya memprotes, melawan, ya diikuti akusatif. Dagegen, melawan hal itu, para karyawan protestieren, ya. Dagegen protestieren die Mitarbeiter. Oke, mereka demo. Good. Lanjut ke contoh berikutnya. Ini 2 contoh terakhir ya. Hari ini kita nggak belajar begitu banyak ya. Kita punya danken für akusatif ya, berterima kasih karena apa ya. Danken für akusatif, berterima kasih karena apa. Dan sich freuen auf akusatif, mendamba-damba akan apa. Jadi si freuen itu artinya mendamba-damba atau menanti-nantikan ya, auf akusatif. Tapi si freuen itu juga bisa berarti senang ya. Kalau preposisinya itu adalah über ya, über diikuti akusatif, itu artinya senang akan. Kalau si freuen auf akusatif artinya mendamba-damba akan atau menanti-nantikan akan sesuatu. Kita ke contoh yang danken für akusatif dulu ya. Du hast mir viel geholfen. Kamu sudah membantu saya banyak ya. Dafür, tentang hal itu, danke ich dir. Aku berterima kasih kepadamu. Tentang hal itu, ini mengacu kepada apa? Ya, mengacu kepada bahwa kamu sudah membantu saya banyak ya. Dafür, tentang hal itu, aku berterima kasih. Sich freuen auf akusatif. Nächste Woche haben wir Schulferien. Minggu depan kita punya liburan sekolah. Schulferien itu artinya liburan sekolah. Ya. Darauf, tentang hal itu, kenapa kok ada sisipan R? Saya ingatkan lagi, karena setelah da diikuti vokal. Ya, kalau konsonan nggak pakai sisipan R. Ya, kalau vokal wajib disisipi R. Ya. Darauf, tentang hal itu, freuen sich alle Schüler. Semua murid menanti-nantikannya. Oke, saya pikir cukup demikian penjelasan saya pada hari ini tentang Da plus Präposition. Terima kasih sudah belajar bersama. Dan saya Dwi Prianto mengucapkan tschüss und bis zum nächsten Mal.